ବାହାଘର ବାହାଘର କେବଳ ଏକ ମଜାକ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇ ହୃଦୟର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ। ଏହା କେବଳ ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। 2025 ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଇନି। ମୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ଏଜ୍ ବାଲାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ମୋ ଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ହେଇଗଲା। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ମୋଠୁ ବଡ଼ ଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର भी ବାହାଘର ହେଇଗଲା। बे ताऊ, इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। क्या बक रहा? हगने बैठेगा तो पिछवाड़े में से टट्टी की जगह प्राण निकल जाए, क्या पता। तो ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଛୁ ଆମେ ବି ବାହା ହବୁ। भाई हमको किए ଝିଅ ଦବ? ମିଳିବ ଭାଇ, ତ ବାଡ଼ିଟା ଦେ। କୋଉ ମିଡିଏଟର କୁ ଦବୁ? ଆଜିକା ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ମିଡିଏଟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଭାଇ କେମିତି ହବ? ଓଡ଼ିଆ ମେଟ୍ରୋମନି। ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ମେଟ୍ରୋମନି ହିଁ ଆମକୁ ଝିଅ ଖୋଜିକି ଦବ। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह। शादी.com ଓଡ଼ିଆ ମେଟ୍ରୋମନିରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇବା। ଗୋଟେ ରୋହିତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ୱିଥ୍ 50,000 ସାଲେରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ୱିଥ୍ 80,000 ସାଲେରୀ। 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାକୁ କେତେଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିଛି। ଆମ ପରିବେଶ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବାଲାକୁ या ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ବାଲାକୁ। ఎన్నుకనికి ఎస్ బతుకు చి ఎన్నుక నువ్వు బతుకుతావు చి వావ్ మీ చిరునవ్వు మీ నడక వావ్ నైస్ 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. ତ ଆଜି ହେଲା ଡେ 3। ଆମେ ଆଜି ଡେ 3ରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମେ ରୋହିତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବାଲା ଆଇଡି ବନେଇଥିଲେ ସେଠି କେତେଜଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ରୋହିତକୁ ଟୋଟାଲ 5ଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି। ये कैसे हो गया? 5 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଟ୍ରେ କଥା ହେଲୁ। 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ସେୟାର କଲେ କି ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହଁ हाँ तमे ଓଡ଼ିଆ ମେଟ୍ରୋମନିରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲ ତମେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ मन पड़ला हाँ हाँ ହଁ କୁହ, ତମେ କହିଥିଲ ନା କଲ୍ କରିବାକୁ। अच्छा हाँ मु एक्चुअली मते जानी पारथिला कि तमे जो जॉब करूछ ता विषय रे आउ तम घर फैमिली के बैकग्राउंड विषय रे जानी पारथिला। तो तमे कोठी जॉब करूछ एबे? ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ଲେବର ଅଫିସରେ ଏବେ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ माने परमानेंट? परमानेंट। अच्छा आउ सैलरी तमर जेति की मेंशन करते या फिर किसी कम बेसी अछि? ନା ନା ସେତିକି। आउ तम बापा कौन करंती? ବାପା ହେଲେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁ। ଆମ ଗାଁ ହେଲା କଟକ। अच्छा हूँ मो घरे माने कहबी तम विषय रे आउ देन मो घर लोक तुमको कॉल करिवे या फिर तम फैमिली सहित कथा हेबे। अच्छा ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो ये मोर तम प्रोफाइल हमें देखिथिलु तो हम पसंद अछि तो से कथा हवा थिला। କୁହନ୍ତୁ। ये आपण की जॉब करछन्ते कि आ कोन आपनकर ये सब बैकग्राउंड? ମୁଁ ଲେବର ଅଫିସରେ, ମୋର ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୋ ବାପା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ आज्ञा सैलरी आपण केते अछि कि? ଯାହା ମେନସନ୍ ଥିଲା ସେତିକି ହିଁ ଅଛି। आज्ञा
ସେଇଟା ପଚାରିଥିଲା ଆଉ ଆମ ଆଡୁ ତ ସବୁ ଫିକ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସିକି ମାନେ ଦେଖା ଯଦି କରିବେ ଆମ ଝିଅ ସହିତ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିବି ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବାଲାକୁ ଅଲଗା ଟାଇପର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଟିକେ ନର୍ମାଲ କନଭରସେସନରେ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ବାଲା ପାଖକୁ କଥା ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ଅଙ୍କଲ ଦେଖିଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ କି ତମେ ତ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ବାଲାକୁ କେତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି। हेलो हेलो हाँ तमे की रंजित कहूले ओडिया मैट्रिमोनी रे जो कथा हेतला मेसेज करथिला। हां रंजित रानी हां जानि छै। हां कहूतला कोन कथा बा बोले नंबर पठेइतिला। अच्छा हाँ मो घरे एक्चुअली पचारथिले कि तमर जॉब ता कोन माने प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब ऑर्बिट मोटर्स रे मैनेजर अछि। अच्छा प्राइवेट जॉब हाँ ना मैं एक्चुअली भाबिथिले कि गवर्नमेंट जॉब थिबा तो था जदी प्राइवेट जॉब हेले ना इंटरेस्ट नहीं। थैंक यू। अच्छा वेलकम। एथिरो हमको गोटे क्लियर कट चेक मिलीगला जे गोटे प्राइवेट जॉब वालार ए समाज रे किछि इज्जत नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। प्राइवेट जॉब ना शुणु शुणु का लोक कॉल काटी दौरान किंतु गवर्नमेंट जॉब वाला देख टिके कथबार्ता हेले सब ठीक ठाक हैला तो तांकर डायरेक्ट बाहागर पर्यंत कथा पड़ेला माने हल्का फुल्का कथबार्ता। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो एई वीडियो यूट्यूब रे पकेबा आगरो आमे को भी मैट्रिमोनी साइट रे हमर प्रोफाइल लाइव रखिबुनी। आमे सब थ्रू आम अकाउंट उड़े देबु। तमे जदी कोठी भी देखिया को पाइबो आम अकाउंट तो सेटा फेक। ओके हमर समस्त को रिक्वेस्ट की केही भी को भी मैट्रिमोनी वेबसाइट रे निजर फेक प्रोफाइल बनेइबोनी। फेक प्रोफाइल बने की काको परेशान करबा को चेष्टा करिवोनी। यह करबा द्वारा तुमको जेल भी हे पारे। अच्छा ठीक है समझ गया। आमे एबे जो प्रोफाइल टा बनै थिलु हमर निजर वैलिड नेम थिला, वैलिड मोबाइल नंबर थिला। आ आमे जेते जन सहित कथा आइलु तांको समस्त को आमे कहि देछु कि आमे एटा YouTube वीडियो पय बनौछु। से माने भी हां कहिसंती कि अपलोड कर दबा। चुप बिल्कुल चुप। तो ए वीडियोटा बस गोटे मजाक मस्ती पय बनाइथिला। वीडियो भल लागिले वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी।